vraiment, c'est un match très intéressant par rapport à une équipe, à notre équipe. La richesse tactique, la richesse du mouvement, la richesse d'opportunités et la manque d'efficacité, c'est aujourd'hui, c'est vraiment la réalité de ces matchs. Nous avons commencé les matchs un peu lourds, surtout dans les choses de milieu de terrain. Mais le temps a passé et nous sommes à commencer à rater d'occasions que je pense, par exemple, en comparaison à les matchs d'aller, si GSK a gagné 3-0 à Paradou, s'il y a l'occasion que Paradou a ici, ils sont à gagner 5-0, 6-0. La vérité, je vais vous dire une chose. Je pense que le public a été une aide très importante pour l'équipe de GSK. Mais par rapport à les choses que je regarde dans les matchs, le deuxième mi-temps, le final de première mi-temps et deuxième mi-temps, notre équipe a été formidable. Dans le remplacement, dans la façon stratégique, dans la façon d'occupation rationnelle d'espace, jouer dans la profondeur, jouer avec toutes les choses, à conditionner la façon de jouer de GSK aussi. C'est une chose qu'il faut donner, la parole. Vraiment, la grinta de GSK, la capacité, notre maturité en quelque chose de joueurs, ont donné surtout dans la pression, dans la deuxième balle, dans les duels de force, quelques problèmes, mais évidemment que personne qui parle la vérité, peut dire que l'équipe qui a profité les meilleures occasions de but devant le gardien, je pense que nous avons enregistré 8 défenses de gardiens, bonne occasion. Et l'autre qui sommes raté vraiment, qui n'est pas normal. C'est une chose très bien. Un point domicile extérieur, c'est toujours positif. Mais je pense que ce match, un peu de plus calme, un peu plus raisonnable dans la dernière action, je pense qu'on peut facilement gagner. Parce que si on marque le but, naturellement, on sommes à énerver plus l'adversaire et nous sommes plus à l'aise dans les choses. Mais je pense que c'est un bon match. Je pense qu'en général, les personnes du football, vous-même, journalistes, sont d'accord avec moi que je pense que c'est deux bonnes équipes de ce championnat qui ont joué très bien. On voudrait gagner. Mais pas parfois, on dit qu'il faut gagner, mais non. Parce que seulement, l'unique chose qui n'est pas bien pour le foot, c'est 0-0. Pour nous, c'est très bien, c'est le 5e match à 0-0. Donc, nous, à 0-0, excusez-moi, sans incasser quelques buts. C'est positif. Non, je n'ai pas dit que je suis satisfait. J'ai commencé à dire que je pense que la façon extérieure ici, pour nous ou pour quel club, un point gagné à l'extérieur, c'est toujours positif. Vous savez comment il est le championnat algérien. Donc, je ne peux donner quelques nouvelles à vous. C'est toujours positif. Vous savez quelle est la route des matchs au domicile de GSK. Ils ont seulement perdu un match. Ils ont égalisé un match. Donc, c'est le deuxième match nul au domicile que GSK est là. Donc, il faut dire la statistique, il faut étudier bien les choses, mais nous voulons, honnêtement, nous avons pensé qu'on peut gagner. Et honnêtement, le match n'est pas facile à rater, je veux dire, n'est pas facile. Il peut avoir 100 matchs comme ça, l'occasion que Paradou il y a dans un match comme ça, il marque toujours quelques buts. C'est vrai, beaucoup de pression, beaucoup de mouvements, mais je pense que l'équipe GSK plus énervée et surtout avec plus de force, mais je pense que d'une façon coordonnée et surtout, j'aime bien remarquer le final de premier mi-temps et jusqu'à 70 minutes, 75 minutes, et que nous sommes très, très, très bien dans les... Donc en conclusion, coach, on peut dire que le PAC n'a pas volé ce point ce soir. Non, nous voulons gagner. Non, je ne sais pas, je suis un coach que je ne sais pas, honnêtement. Même avec les jeunes joueurs, comme vous savez, mais avec des compétitions sans expérience, nous voulons toujours gagner.
mais n'est pas une chose seulement philosophique ou démagogique. N'est pas. On regarde dans le terrain que l'équipe veut jouer pour gagner. C'est ça ma philosophie. J'aime bien le match comme ça. Votre buteur habituel, Brozo, qui n'a pas eu de chance ce soir. Hein? Non, il a de chance. Il a raté. Il a une belle chance devant le gardien. Il a fait. C'est naturel, mais. Il n'a pas saisi la chance. Je sais une chose. Vous ne ratez quelques buts. Moi aussi, que je ne joue pas. Non, c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe avec beaucoup de puissance, c'est une équipe avec beaucoup de capacités, c'est une équipe avec un public fantastique, Vraiment, c'est fantastique. Mais honnêtement, je pense que le grand mot, c'est pour Paradou aujourd'hui. Honnêtement, quand vous voyez la suite, parce que c'est ce résultat qui mérite que vous n'avez pas empêché, l'Afrique. Je vous dis, non, l'Afrique nous a apporté beaucoup de choses bonnes et beaucoup de choses mal. Par rapport à l'expérience, c'est bonne. Par rapport à la pression pour les joueurs qui sont la première fois, nous avons, regarde-moi, nous sommes à jouer, c'est même aujourd'hui, nous sommes à jouer avec 5 joueurs titulaires qui sont les premières années à jouer la première ligue algérienne. Donc, quelque chose que vous pouvez remarquer, je pense qu'il faut applaudir les joueurs, il faut applaudir notre façon de jouer, et positive façon de jouer, mais surtout, je peux donner quelque chose que c'est important. Dans ce moment, dans phase aller, nous avons 0 point. La phase de retour, nous avons 4 points. Donc, c'est un peu mieux. أزول الماتش نتاع اليوم ماتش كنا نفيزيو لو 3 بوان كنا نفيزيو لو فيكتوار شفتوا معناتها لا بروميير ميتون اون ايتي معناتها الاقرب باش ناخذوا باش نماركيو لو بروميير بوت ولو دوزيام بوت كنا واقفين بالكدا ليكيب بارادو معروفه معناتها تلعب سون بريسيون تلعب لو جو كور تلعب لو بو فوتبول aujourd'hui شفتوا معناتها ديجا نحكي معناتها الماتش على دو ميتون ليكيب بارادو ما نجمتش سورتو تاكتيكمون ما نجمتش تقف معانا كنا نحن احسن في الوقفه كنا احسن في l'entame du match on a créé beaucoup d'occasions surtout sur le côté خدمنا بالكدا دخلنا على الجناب دخلنا في الوسط mais après donc نقصنا شكون اللي ماركي البوت donc خسرنا 2 بوان فريمون خسرنا 2 بوان دوميسيل ذا معناتها يعني ما نستحقوش معناتها جي اس كاليو ما تستحقش معناتها ماتش نول تستحق نورمالمون اون فيكتوار. Vous avez votre équipe qui semblait jouer avec une certaine pression parce qu'il y avait trop d'excès. On les voyait déjà même dans la relance, ils ne posaient pas, ils jouaient un peu sur les nerfs. كي تشوف الماتش معناتها تشوفوا تقسموا معناتها الماتش تشوف اللونتام تاع الماتش تاع لا بريمير ميتون انا في اون بون اونتام من بعد دخلوا في البريسيبياسيون باش يماركيو خاطر ديجا انا كري بوكو دوكازيون وشفتوا معناتها ديجا جوما معناتها كومبيان دوكازيون الى غاتي دونك لي جوور دخلوا في البريسيبياسيون بارابور شنو هي بارابور ما نحبش نحكي خاطر فما سوجي ما نحبش نحكي فيه وحكايه الاربيتراج ما نحبش نحكي فيه نحن نفهموا بالكدا معناتها سورتو لي تكنيسيان نفهموا كي الاربيتر يبدا يطرز معناتها نقولوا بلغتنا نحن يطرز معناتها يبدا يعمل في حسابات on était quand on presse on était là il nous casse le jeu combien برشا مرات كسرنا لو جو كسرنا الريتم on était bien surtout في la deuxième mi-temps حطينا بارادو في شطر التيران نتاعهم في نص التيران نتاعهم ولعبنا كورتنا اون كري لي زوكازيون يعني مينيموم فما 10 مينوت دو جو نتاع وقت ضايع بعد الجوار بالطبيعه معناتها نحن لازمنا نربحوا دخلوا في البريسيبيتاسيون دخلوا في لي لاكون ولي ديشي تكنيك بارابور لو طون بارابور لاربيتر اي بارابور سورتو الفرص الضايعه اللي ضيعناها. ما سمعتكش؟ Les erreurs
شوف نو اي كيب في العالم بتلعب لاتاك ديجا مش تلعب مون ديزيكيليبر معناتها ديجا معناتها ستان شوا لازمنا نماركيو لازمنا نربحوا لازم ناخذ 3 بوان باش نلقى ديزيكيليبر معناتها تشوف في الفوتبول في العالم الكل عرفش نسمي لك لي زيكيب ديما تلقى ليكيب تاع بارادو كي ضغطنا عليهم وعملنا بريسيون عليهم وحطيناهم في النص الشطر نتاعهم دونك باش يلعبوا شنو باش يلعبوا الكونتر اتاك دونك نبيل معناتها سورتو معناتها كان هو عملنا ايكيليبر في الديفونس نتاعنا دونك سي بليسي وما يلعبش بالامكانيات نتاعنا ما عندناش شفتوا معناتها دخلنا بن شريفه ان رير جوش دخلناه هو اكسل معناتها ديجا انا معناتها كي جيت لقيت ليكيب معناتها ما عنديش بوكو دو شوا لازم نخدم بالموين دو بور اللي عندي سي فري كو ايزون او دو اوكازيون دو بوت كلارينيت معناتها كانوا نجم نركيو فيهم مي اون ان غارديان ما شاء الله اون بلوس دو سا با l'animation défensive صحيح ما خدمتش comme il faut mais par rapport à l'animation offensive on a bien travaillé on a bossé par rapport كي تجي تفرجوا في الماتشات اللي بديت فيهم انا تو ماتش بسكره وماتش النهد بارتي من ماتش النهد كانت معناتها ستان جو ديريكت تو بدلت الستيل دو جو الكره في القاع ونخدموا الكره لي جو كور ونمشيو بالترانزيسيون من الفاز اوفنسيف من الفاز ديفونسيف للفاز اوفنسيف اي كوم جي دي لا من اول سيمانه جديت فيها جيت لقيت معناتها اون ايكيب شومباردي جو سي اون تران دو ترافايي جو سي اون تران دو بوسي دونك ما عندكش الوقت انا ما شو اون ام دي تيران وان شاء الله باذن الله دونك الجي اس كا بخير واحده واحده وان شاء الله معناتها سورتو نعالجوا حكايه تضييع الاهداف. Coach, Zarden qui sort carrément du match, Ouais. juste après avoir reçu une grosse conquête. Ouais. Ouais. La sortie ça vous a pas. Ouais. Ça vous a énormément, surtout Zarden qui vous a. انا ديجا معناتها كي عطيت لي كونسين باش ندخل الدراجي وندخل توبال مع بعضهم باش نعطي اكثر ابور اوفونسيف لليكيب باسكو اون بوزون دو غاني من بعد تصير لك دي بليسور معناتها ديجا معناتها زردان ابري لو كو اللي خذا في راسه دونك تقلق شويه مي اون ايتي اوبليجي باش نضحيو باسكو لوبجيكتيف نتاعنا هنا بو ماركي سي بو اون ني با ايسي بور ديفوندر من بعد نبيل زيد يخرج لك دونك تا با لو شوا donc voilà donc c'est le moyen de bord il faut accepter il faut travailler non bah la GSK مازالنا 6 ماتش à domicile 6 ماتش à domicile لازمنا ديجا ما حكيت مع الملاعبيه تو فهمتني يا با ما فماش تو ما فماش هزار كما نقولوا فيها il faut qu'il soit responsable il faut qu'il soit معناتها حتى سقيهم على الارض on a 6 ماتش à domicile هذيك ما فيش حتى كلام وان بليس دو سا il faut arracher les points il faut arracher les victoires à l'extérieur عندنا ماتش دونك شلف ايسي ان شاء الله معناتها ديجا معناتها حكيت مع لي جوار لازم نعوضوا باسكو الجمهور ما يسحقش معناتها الريزولتا هذايا نورمالمون يسحقهم اكثر on va travailler donc c'est que le travail paye donc on n'a pas une baguette magique mais nous sommes là pour travailler pour bosser pour le bien de la GSK inchallah. Concernant votre licence, La licence, inchallah cette semaine donc ça va faire l'affaire. Déjà معناتها بالنسبه لي انا الليسونس c'est un détail بالنسبه لي انا ما كنتش انا j'étais pas un chômeur انا j'étais معناتها je suis en train de bosser جيت للجي اس كا pour un projet donc pour moi c'est un détail mais ان شاء الله باذن الله ديجا معناتها الدي تي ان تحركت نتاع تونس avec la DTN نتاع الجزائر ان شاء الله باذن الله la semaine prochaine ان شاء الله نكون سور لو بون ان شاء الله. وي بيان سور ما فماش تو فما معناتها الحوته كي تخرجها من الماء ما تنجمش تعوم سي فري كو سا مستغن ان بو مي فوالا دونك سي ان ديتاي انا حاطه في مخي خاطر كي باش نحطه في مخي انا جو سوي سو كونترا افيك لا جي اس كا الاداره عندها الثقه فيا جو سوي ان تران دو بوسي با جو سوي با سور لو بون ان شاء الله معناتها بروشينمون جو سوري سور لو بون et جو دون مون ابور باسكو ديجا انا معناتها 60-70% من وجودي في البون يعطي بلوس دابور بوزيتيف بور ليكيب. بون اليوم فرانشمون مباراة ما كانتش سهلة بالنسبة لنا سورتو بروميير ميطون وين ما دخلناش مليح في المباراة كان الضغط علينا من طرف شبيبة القبائل كان الضغط قوي علينا
Ils ont créé beaucoup d'occasions contre. On a essayé, on a créé une, on l'a raté. Sa deuxième mi-temps, on a été bien, on a rentré avec une bonne agressivité. On a appliqué les consignes du coach. On a eu quelques occasions, on les a pas vraiment. يعني ما كناش concentrés beaucoup plus devant les buts. بصح الحمد لله on a su avoir le point اللي درناه هنا. Oui bien sûr حنا دوكا رانا chaque match رانا concentré رانا نلعبوا à fond pour au moins كيما يقولوا نطلعوا في لو طابلو في الكلاسيفيكاسيون تاعنا. بون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما شفتوا مجرى المباراة ما كانتش مباراة سهلة، كما دينا ان بوان كما كنا قادرين نخسروا. مام لادفيرسير يلا كري بوكو دوكازيون، كانوا عندنا حنا دي زوكازيونات وين شفتوا بريمي ميطون كرينا دي زوكازيون، دوزيام ميطون كرينا بوكو دوكازيون. بوتيتر لا ريسيت ما كانتش معنا، الحمد لله كما يقول لك نتيجة إيجابية ان بوان خير من الخسارة. بيان سور لو بليز امبورطون ديالنا حنا كما يقول لك سي فري مارفا نجوزو باساج افيد يجينا من داك في ديبي الشامبيونا من داك في لافين تاع الشامبيونا. هاد الخطرات جانا في ديبي تاع الشامبيونا، الحمد لله ان شاء الله كما يقول لك مرحله فارغ غادي نكونوا خرجنا منها. ان بوان كي تجي تشوف هنا في تيزي وزو، في ملعب تيزي وزو، الحمد لله النتيجه ايجابيه كي تجي تشوف، الحمد لله كي ما خسرناش.